फ्रॉम कोलकाता राइट। हाँ कोलकाता। ये कच्चा है, उसके बाद सूखा, उसके बाद रोस्टेड है, रोस्टेड के बाद ये पीसा हुआ, इसको ये पाउडर है, चॉकलेट पाउडर। इसमें डैनी इतना डिग्री रोस्ट पड़ रहा 250 डिग्री 250 डिग्री टेम्परेचर में इसको रोस्टेड हो गया, रोस्टेड करके रोस्टेड होने के बाद ये ऐसे घूमता है, ऊपर का जो छिलका है इसमें से निकल जाता है यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद इसमें इसमें पीसता है, पीसने के बाद ये देखिए इधर आइए, वो पाउडर देखे ना। हाँ पाउडर। पाउडर को इधर आइए, इधर आइए, आप अंदर आइए, ऐसे ही बनते चॉकलेट। देखिए देखिए देखिए, আমি একটু দেখি। फोटो लीजिए, आधा देखिए। हाँ खड़ा होइए, खड़ा होइए। ये लीजिए, ऐसे ये रमन राइस, ये चॉकलेट। ठीक है जी। उसके बाद ऐसे ऐसे ये टेस्ट तो सेम है ना? हाँ सेम है, सब टेस्ट सेम। इधर ये फ्लेवर कैसे अलग चाहिए? फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर। এখানে হচ্ছে আলাদা আলাদা করে টেস্ট যেগুলো আছে, আলাদা আলাদা সব টেস্ট। 100 গ্রামের দাম 150 টাকা, 100 গ্রামের দাম 200 টাকা। चॉकलेट टेस्ट देखो डार्क चॉकलेट এখানে ভ্যারাইটি রকমের চকলেট আছে। मिल्क चॉकलेट रेगुलर मिल्क चॉकलेट है। Milk chocolate. 40% कोको, बटर, शुगर, कैरामल एडेड है। 60% कोको में बटर, शुगर, कैरामल एडेड है। একটু ডার্ক আছে। व्हाइट चॉकलेट है। व्हाइट चॉकलेट में ओनली मिल्क के बटर, शुगर एडेड है। नो कोको एडेड है। এটা হচ্ছে বাটার, সুগার, মিল্ক চকলেট। আর এগুলো ডার্ক চকলেট। এটা ডার্ক ডার্ক। डार्क में 60% डार्क है, 90% डार्क है, कड़वा है इनसाइड। ओके ओके। सर टेस्टिंग सर बॉक्स इच द बॉक्स 180 सर डबल लेयर में। ये क्या है? 180 डबल लेयर। डबल 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 लेयर। दिस व्हाइट अल्टरनेटिव मिल्क में 180 200 चॉकलेट पैक।